Dito. Yan. Guys, hatid na naman ni estudyante guys, oh. Guys, babantayan na naman ngayon to guys, kay hanggang tanghali na naman tayo nito guys. Alas 10 kasi pasok guys. Medyo malayo yung natira natin. Alas 9 pa lang guys, alis na tayo. Hindi natin malaman magka-aberya yung motor natin mga guys. Kaya hatid natin ng maaga yung estudyante natin. Yan guys, sakripisyo lang talaga ang tahanan namin, oh. Yan guys, oh, ang hirap. Yan, estudyante ko guys, nakabuta na yan. Tingnan nyo naman guys. Madulas pa guys. Matarik pa. Matarik pa yung daanan namin. Yan guys, yung estudyante ko guys, oh. Magbubuta yan siya guys hanggang labasan. O, dahan-dahan, madulas. Ganon kahirap dito guys. Tiyaga lang guys. Kailangan natin paaralin guys. Malayo kasi yung school sa amin dito guys. Medyo bundo kasi tayo. Bilis na, bilis na. Tingin mo na, hi mo na, hi. Hi. Sige guys, update